Hello everybody, welcome back to a new video with me, teacher Daniel. In this interesting video, you're gonna learn names of people's manner in English. Some, not a lot. We have about 4. Moi, j'ai 4 seulement que m'a passé. Donc, sans perdre du temps, on commence la vidéo. Let's get started. The first one is drunkard. 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 A drunkard is someone who likes to drink a lot of alcohol. Yon drunkard son moun ki reme boire anpil tafia. Ou le moun sa drunkard. Drunkard. Drunkard signifie caca clairin d'une manière formelle. Ou bien on dit tafiate. Tafiate ou bien caca clairin, on dit ça en anglais. Drunkard. Are you a drunkard? No, I'm not a drunkard, but sometimes I drink. M'pa un caca clairin, mais parfois m'bois. Hey, ok? Mais qui j'en dit caca clairin? C'est drunkard. Deuxième vocabulaire, n'a pas apprendre. The second vocabulary you're learning with me is when someone talks a lot or too much. You say that talkative. And talkative. Talkative. You are talkative when you talk too much. Talkative. Talkative means palado. Ouch, ou pa konye palado bon la kayou? Ou bien la kayou même? On palado. On moun ki parle en pile, il parle sans cesse. So, if you're like this, you are a talkative girl or a talkative man. Ou c'est un moun qui parle en pile ou son palado. And number 3 is when someone cries for nothing, for no reason. Un moun qui crie sans raison. Someone who cries for no reason is called cry baby. Cry baby. Cry baby. Ou dade del, da passe. Gen moun ki konsa ki émotionnel. La pek si ko bagay la la epi dlo gen tap kouy nan jil. Kit li te ti moun, kit li gen tan gran moun, gen moun n'importe si problem li gen la, li gen tap kriye. Ou bien dlo ap soti nan jil. Eh bien, yore le moun sa yo, cry baby. Cry baby vle di, ti kriye. Est-ce que son ti kriye? Ti kriye, boy, let, na vi bon, ay baby, bien. Est-ce que son ti kriye? Are you a cry baby? Do you have a cry baby at home? Est-ce que vous cry baby la kayo? Cry baby signifie ti kriye. Me, I'm not a cry baby. I'm a strong man. I'm not a cry baby. Mais, gen garçon qui cry baby, c'est dans question relation sentimentale. Gen ek n'importe ti bagay la, my God, chérie, my God. I'm cry baby. Good. Before the last is greedy. Greedy. Greedy is someone who eats a lot or too much. Is called a greedy. Greedy means saf. Someone qui mange trop, ils font excès. Ou plutôt manger à déranger, la mange. C'est well pour pas well. Ou les moun sa, yon greedy. Greedy. Are you greedy? Anyway, you have something that you love, you can be greedy. Okay, not generally, but for something. Ou kek bagay ou gen doit paraître saf, gourmand, ou bagay. Gen moun se viande, depuis le viande nan tête parti. Pourtant, rien pas intéressé l'enfant. Gen moun son lot. Chaque moun kon bagay yo reme ou ta reme fè excel la. Greedy. And the last one is when someone likes to copy. It's like a monkey. When someone is like a monkey, whatever you do, he tries to imitate, he tries to do the same thing as you. Pour les moun sa, you call this person a copycat. 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 A copycat. Copycat means copiador. You are a copycat. Are you a copycat? Est-ce que son copiador? I'm not a copycat. Copycat. So, dans la vidéo ça, je dis, nous apprenons mots qui imitent façon moun ye, qui dit ça moun ye, manière moun ye. Premier ça nous apprenons qui c'est caca clairin, qui dit en anglais drunkard. Deuxième ça nous apprenons palado, moun qui parle en pile, c'est un talkative. Troisième ça nous apprenons c'est cry baby. Un monde qui crie pour sans raison, sans sens. Cry baby, ni garçon ni fille. Et quatrième vocabulaire que nous apprenons, c'est greedy. Greedy. C'est lorsqu'un monde mange en pile. Il fait excès de manger. Ou dit moun ça saf. Greedy. Et dernier vocabulaire, c'était copycat. Copycat, c'est le monde. Tout ça fait, il fait. Il pas gain ça n'appelle yon originalité la kay moun sa. Pas gain originalité la kay. Ou dit moun sa c'est un copycat, yon copiador. A dit il fait ça à l'excès. Il pas quoi dans tête li. OK? Drunkard, talkative, crybaby, greedy, copycat.
So it was a big pleasure teaching you this interesting lesson. Hope to find you again for another interesting video. But I can ask you to like, comment, share, and subscribe if you're new. And activate the bell button, put it on all to receive all the notifications of the channel. Nom c'est Daniot. C'est toujours un plaisir pour me servir. N'a croisé dans l'autre qui belle vidéo. Thank you so much.